अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्लान 2023 आज इसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। अपने काजी साहब ने बाकायदा अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। मैं इसके हवाले से आपको तमाम एंगल्स बताता हूं और आज जो एक हुक्म दिया गया है उससे भी आपको आगाह करता हूं। नाज़रीन कराम, एक ऐसा सीन सबको देखने को मिला जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी देखने को नहीं मिला। काजी साहब ने हलफ उठाने से पहले अपनी अहलिया को बुला के अपने पास खड़ा कर लिया। इसके दो तीन पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये है कि काजी साहब ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब इस मुल्क में मेरे होते हुए जो मेरा 13 माह का इक़्तिदार है, ख़वातीन की इज़्ज़त होगी। जितनी भी सियासी कैदी ख़वातीन हैं उनकी सख्तियाँ भी ख़त्म होंगी और वो बहुत जल्द बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगी। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है कि जिसने मुझ पे केस किया और मेरी बीवी की जायदादें सामने आ गईं, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे साथ खड़ी है। और देख लो ज़रा गौर से कि अब मैं किस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। तो दुआ करें कि जो मैंने पहली बात की है वही वाली हो, क्योंकि कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि काजी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। तो मैं आपको वन लाइनर दे देता हूँ। काजी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने इंतकाम की आग पे काबू पाना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो पूरा मुल्क इंतकाम की आग में जल रहा है, किसी को ये मसला है कि मुझे एक ओहदे से इमरान खान ने क्यों हटाया था, किसी को ये मसला है कि मेरे आने से पहले रुकावट क्यों डाली थी। और अगर अब एक और बंदा इंतकाम की आग में जलता है और असल किरदारों की बजाय शूट द मैसेंजर वाली कहानी शुरू हो जाती है, तो फिर आप देखेंगे कि इस मुल्क में जो जुल्म अभी हो रहा है वो लोग भूल जाएंगे और जुल्म का वो तूफान आएगा कि लोगों को पिछले लोग अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, लोगों को बंदयाल मसीहा लगना शुरू हो जाएगा अगर उस तरफ मामला जाता है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको आने वाले वक्त का हल्का सा एक ट्रेलर देना चाहता हूँ। जब 90 दिन में इंतखाबात की बात हुई और उमर अता बंदयाल ने सोमोटो कार्रवाई की, तो उस वक़्त काजी साहब से एक सवाल पूछा गया कि ये जो इंतखाबात हैं 90 दिन में, क्या ये बुनियादी इंसानी हक़ है या नहीं, यानी 184(3) के तहत इस पर नोटिस होना चाहिए या नहीं। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें इन्होंने इसका जवाब क्या दिया था, ये ज़रा सुने। वो एक अलग इदारा है। तो क्या इलेक्शंस का मामला फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट का नहीं है? नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक चैप्टर है आइन का, उसमें इंदराज है, ठीक है। उसमें कोई बहस मुबाहिसा तो नहीं होना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं। फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 2 है और ये 8 से शुरू होता है और ये चलता रहता है 28 तक चलता रहता है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इनमें से आप मुझे बता दें कौन सी शिक है। मैं पहला सवाल अगर आप मेरे पास लाएंगे 184(3) का, मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। कहेंगे जी मैं पहले पूछूंगा मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस, आप कहेंगे ये वजूहत है। फिर मैं आपसे पूछूंगा दूसरा सवाल, विच फंडामेंटल राइट, ठीक है जी। नाज़रीन इकराम, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की राय ये है कि जो आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की बात नहीं है। लेकिन काजी साहब एक बात भूल गए कि हमारे आइन का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है। वो लिखता है कि वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज द पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो ये बुनियादी चीज़ है, ये आइन का प्रियम्बल है। इसके बगैर आगे सारे हुकूक और सब कुछ सानवी हैसियत रखता है। जब आप आइन के प्रियम्बल पे ही यकीन नहीं रखते, उस पर अमल दरामद ही नहीं होने देते, तो बाकी फिर क्या रह जाता है आप मुझे बता दें। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस एज इनिशिएटेड बाय इस्लाम शैल बी फुली ऑब्जर्व डेमोक्रेसी। क्या इलेक्शन के बगैर कोई डेमोक्रेसी है? क्या आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेमोक्रेसी है? क्या काजी साहब को नहीं लगता कि ये बुनियादी हक़ है, वोट डालना बुनियादी हक़ है, 90 दिन में इलेक्शन होना आवाम का बुनियादी हक़ है? तो ये इन्होंने अपना नुक्ता नज़र बता दिया है। अब अगर आपने मज़ीद देखना है कि बंदयाल तो बुज़दिल था और काजी बहादुर है, इनकलाबी है, आइनी है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें तौहीन अदालत की गई है। 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाए गए और अब वो फैसला हो चुका है, उस पर रिव्यू में भी फैसला सुनाया जा चुका है, सब कुछ हो गया है, वो अब फाइनल हो गया है, फाइनलिटी हो गई है उस फैसले की। क्या काजी में इतनी हिम्मत है कि जिन जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की है
جن کی نشاندہی تفصیلی فیصلے میں کی گئی ہے اس پر وہ توہین عدالت لگا سکیں۔ اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو وکلاء میں سے جو ایکٹیویزم کرتے ہیں وہ جا کے ایک درخواست دیں سپریم کورٹ میں کہ آپ سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کی خاطر توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں، اور جتنے کردار اس میں شامل ہیں اس ٹائم وہ حکومت میں بیٹھے تھے یا الیکشن کمیشن ہے، سب کے خلاف کارروائی شروع ہو، یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ پھر ناظرین اکرام ایک اور نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر قاضی صاحب آئین اور قانون کے مطابق چلے تو نواز شریف واپس نہیں آئے گا۔ اگر نواز شریف واپس آتا ہے تو ہمیں مزید کسی سوال کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ قاضی نے کون سی سائیڈ پہ چلنا ہے۔ تھوڑا سا ناظرین اکرام آپ پلان 2023 یاد کر لیں، کیونکہ آج سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پلان 2023 یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہوگی، قاضی صاحب حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد ان کی واپسی ہوگی، نواز شریف کے کیسز ختم ہوں گے، نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی، اور اس کے بعد ملک میں لا قانونیت ہوگی، جمہوریت ختم کر دی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ پلان 2023 کا آغاز ہی ایسے ہوا ہے، جمہوریت تو پہلے ہی ختم کر دی گئی ہے، باقی کام رہ گیا ہے۔ نواز شریف کے فرار کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2023 کا پلان ہے، اب اس کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا ہے، صرف دیکھنا یہ باقی رہ گیا ہے کہ 13 ماہ کا یہ اقتدار ہے۔ ہاں اس ملک میں ایکسٹینشنز کا ایک نیا رواج آ گیا ہے، اب نارمل بیوروکریٹس کی بھی، پرنسپل سیکرٹریز وغیرہ کی بھی، اور ہر طرح کی بیوروکریٹس کی بھی ایکسٹینشنز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو ایکسٹینشن کا رواج ہے، مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سیٹ اپ آیا جو سب کی مرضی سے آئے گا اور عمران خان کو مائنس رکھا گیا تو یہ ممکن ہے کہ قاضی کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے اگلے 2-3 سال کے لیے۔ لیکن اگر ہم قانونی اور آئینی پوزیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے آج حلف اٹھایا ہے اور اکتوبر 2024 میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، یعنی صرف 1 سال اور 1 مہینہ ان کا ٹوٹل اقتدار ہے۔ یہ اتنی کم مدت ہے کہ اس میں اگر آپ غلط کام کریں تو ریکوری ناممکن ہے۔ اس میں نام بنانے کے لیکن بڑے مواقع ہیں، اگر آپ آئین، قانون، انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، طاقتور کے سامنے سٹینڈ لے لیں، ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں تو قوم آپ کو یاد رکھے گی۔ یہ قوم 76 سالوں سے مسیحا کے انتظار میں ہے۔ قوم کو عمران خان کی صورت میں ایک مسیحا ملا ہے، لیکن قوم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ہمیں ایک وقت میں 2 مسیحا مل جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض ہوگا۔ قاضی صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ قوم کے مسیحا کے طور پر سامنے آئیں، قوم انہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی، نعرے لگائے گی، عزت دے گی۔ جنہوں نے پہلے تنقید کی تھی وہ معافی مانگیں گے ہاتھ جوڑ کے۔ یہ ہے عظمت کا رستہ، کامیابی کا رستہ۔ اور ایک رستہ اور بھی ہے کہ پلان 2023 پہ منوان عمل کیا جائے، نواز شریف واپس آئے، اسی عدلیہ سے اس کی سزائیں ختم ہوئیں اور اس کی نااہلیاں ختم ہوں، اور دوبارہ اس کو ایک پپٹ وزیر اعظم بنانے کی کوشش ضرور کی جائے۔ باقی تو عوام کا فیصلہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ لیٹسٹ سروے جو آیا ہے مبینہ طور پہ 72% لوگوں نے عمران خان کو چنا ہے۔ اب 2018 میں عمران خان کی پاپولیرٹی 28 سے 32% تھی، تو 118 سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں، اور کم از کم 15 سے 20 سیٹیں RTS بند کر کے ان کو ہروائی گئی تھیں، یعنی سادہ اکثریت 28 سے 32% پاپولیرٹی میں عمران خان جیت رہے تھے۔ تو سوچیں جب 72% پاپولیرٹی ہے تو یہ بات 2/3 سے بھی اوپر کی ہے، اور یہی مسئلہ سب کو ہے۔ یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے آ جائے، قانون تبدیل کر لے، آئین تبدیل کر لے، اس ملک میں ڈاکوؤں کا بچنا ناممکن بنا دے۔ آپ دیکھیں کہ آئین بھی اتنا بے وقوفوں کی طرح بنایا گیا ہے کہ ہر آئین کی شک کی تشریح عدالتوں کو کرنی پڑتی ہے، سب میں ابہام رکھا گیا ہے کہ جب مرضی آئے اس طرف لے جاؤ، جب مرضی آئے اس طرف لے جاؤ۔ ایسا بھلا ممکن ہے؟ اس لیے تمام قوتیں جو پاکستان میں ہیں وہ عمران خان کے خلاف ایکا کر چکی ہیں، تمام قوتیں، کیونکہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر سارے قوانین کلیئر ہوں کہ یہ کرپشن میں سزا ہے، جج کو یہ سزا ہے، جج کی اگر جائیدادیں نکل آئیں یہ سزا ہے، سیاستدان کی نکل آئیں یہ سزا ہے، اگر سمپل ہو جائے سارا کچھ، کمپلیکیٹڈ نہ بنایا جائے تو کیا کوئی بچ سکتا ہے؟ بالکل نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہر چیز کو کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے تاکہ پروسیکیوشن مشکل ہو جائے، ثابت کرنا مشکل ہو جائے۔ عمران خان نے سمپلیفائی کر دینا ہے ہر چیز کو، عمران خان نے گورننس کو سیدھا کر دینا ہے، یہ جو ادھر ادھر سے پیچھے سے چلاتے ہیں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، امپاور ہو جائے گی بیوروکریسی،
पुलिस एम्पावर हो जाएगी, अपने फैसले खुद कर सकेगी। इसलिए अपने काजी से मुझे तो कम से कम कोई पॉजिटिव उम्मीद नहीं है। काजी साहब ने पहला ही केस फुल कोर्ट बना दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। ये बिल नवाज शरीफ के लिए बड़ी अहमियत रखता है। इस बिल में जो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत फैसले दिए हैं, उनमें अपील का हक दे दिया गया है। इसमें मुझे ऐसे लगता है कि जो 14 मई को इलेक्शन का फैसला दिया गया था, उस पे भी शायद अपील आ जाएगी और काजी साहब उस पे फुल कोर्ट या जैसे भी बेंच बना के ये फैसला भी कलअदम करार दे सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि सिवाय कासिम सूरी की जो रूलिंग ख़त्म की गई थी 2022 में, उसके अलावा बंदयाल कोर्ट ने जितने भी फैसले दिए हैं जो बज़ाहिर माफिया को लगता है कि उनके खिलाफ हैं, उन सब को रिव्यू किया जाएगा, उन पे अपीलें शायद सुनी जाएंगी और उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है। लेकिन अगर काजी साहब फुल कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करते, जज आज़ादाना अपना फैसला करते हैं, तो अब भी ये चांसेस हैं कि 50-50 किस्म का कोई फैसला आएगा फुल कोर्ट से। कुछ कहेंगे कि ये मुस्तरद करते हैं हम जो तरामीम हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंक्रोच किया गया। कुछ कहेंगे कि नहीं, ये पार्लियामेंट का हक है जिसमें मंसूर अली शाह टाइप जज होंगे। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस दौर में फैसले ऐसे तरीके से होंगे कि उसको जमहूरियत का लिबादा उड़ा के किया जाएगा कि क्योंकि जमहूरियत या पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो हम पार्लियामेंट की इज़्ज़त करते हैं, पार्लियामेंट को हक है वो जब चाहे कानून बनाए, जब चाहे बदल दे, इसलिए हम उसको कबूल करते हैं। तो इस तरह के फैसले अब आपको आते हुए नज़र आएंगे। तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली सूरत हाल नज़र आ रही है, जैसे नवंबर की तब्दीली के बाद अवाम के साथ हुआ था, वही कुछ सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। देखते हैं कि फुल कोर्ट क्या गुल खिलाती है और इसके बाद किस किस्म की सूरत हाल बन के सामने आती है, क्योंकि कुछ ताकतवर हलके तो बहुत ही पुरएतमाद हैं कि अब सारा माहौल हमारे कंट्रोल में है। और नवाज शरीफ भी लंदन में धमालें डाल रहा है कि अब मैं बेताज बादशाह बन चुका हूँ, जो मेरे साथ देगा वो माला माल होगा, जो मेरे खिलाफ जाएगा वो जेल में सड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।